IPFT disagreed to the statement given by Tipra Motha MLA Ranjit Debbarma, said the demand of Greater Tripura land is for ADC area on Wednesday in the budget session. IPFT State Secretary Tipra Debbarma make an allegation by organizing press meet on Thursday, where he states who is cheating the people of the state by falsifying them. Is it Tipra Motha Chairman or MLA Ranjit Debbarma, says the IPFT Secretary Tipra Debbarma. On that day, in the press meet, the IPFT State Secretary Tipra Debbarma stated on Wednesday 12th of July during the budget ଅଧିवेशन in the Legislative Assembly, Tipra Motha MLA Ranjit Debbarma condemned the proposed budget of Finance Minister and states about the demand of Greater Tripura land by falsifying one after another and cheats the people of the state and the Assembly, says the IPFT State Secretary Tipra Debbarma. False number 1. In response to the interrogation of the other legislator in Assembly, MLA Ranjit Debbarma stated the demand of Greater Tripura land is for ADC area. However, on the other side, the demand of Tipra Motha Supreme Maharaja Pradit Kishore Debbarma is the Greater Tripura land is for all ADC, non-ADC Bangladesh and all the Tipras residing in Assam. So who is speaking truth and lie? Here is it Tipra Motha Chairman or MLA Ranjit Debbarma, IPFT State Secretary Tipra Debbarma interrogated on this issue. False number 2. On Wednesday, MLA Ranjit Debbarma make allegation against the IPFT, shouting in the Legislative Assembly by saying that the IPFT has never raised or speak even once on their core ideology and demand for Tripura land in the Assembly. All of his allegation is false. In the year 2018-2019 Legislative Assembly Budget ଅଧିवेशन, the IPFT MLA Bishiketu Debbarma had raised the demand for Tripura land in the Assembly. Likewise, in the year 2021-2022 Legislative Assembly Budget ଅଧିवेशन, all the IPFT MLA had raised the demand on Tripura land in the Assembly. IPFT State Secretary Tipra Debbarma responded. মিয়া 12 তারিখ জুলাই 2023 রাজ্য বিধানসভা বাজেট অধিবেশন চলিত পুরো মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া তাই কয়েকজন বিধায়কের চাপে এমএলএ ত্রিপুরা মথা পার্টি নিয়ে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা যে তাতালকক অ্যাসেম্বলিতে জনগণ সাউই খানারি বিভ্রান্তি যে খালাজানি যে একটা চেষ্টা খালাইমানি आपनो जों नुखा बरिबागै এই সব মিথ্যা বিভ্রান্তি করব आपनो जों तीव्र निंदा नासले मुंखनगो তাই आपनो प्रतिबाद खालायছো কারণ এক নাম্বার কক বসাকা তিতি এদিসে ব এরিয়া ন তুই নরনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হিনসুনদাগৈ চাপকলাই বসাকা তিতি এদিসে এলাকা ন তুই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবো ওর কতরমা কাছে প্রশ্ন আছে কি হওয়া জায়গা তিনি প্রেস মিট খালাইমানে অবনো মূল কারণ এডিসি এলাকা না তুই ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠন আবো 2009 থেকে শুরু খালাই তার মধ্যে চলিত আইপিএফটি এনজিও হিসাবে ইয়ং ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন ওয়াইটিএ বড় অবনতি মুভমেন্ট খালাই ফেজা গ্রেটার ত্রিপুরাকে রাজাকে बुबाग्रा प्रदूत शाखा बरंगनी जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो बांग्लादेशनि किछु एरिया आसामनि किछु एरिया जेखाने त्रिपुरासा दंगो एरपरे ताबो नन एडिसि आगरतला ते एडिसि एरिया बेबाग मिलिवै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होननाय दाबि आगे ताबो चिनि थानि चिनि प्रश्न जनगणनि प्रश्न आसाखे ताबो रंजित देबबर्मा जे सामाने शुधु एडिसि एरिया न तुइ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमाने आबो दा कुबुय ना बुबाग्रा प्रदूत किछु जे सामाने आसामनि किछु अंश त्रिपुरासा जे तंजाब जागा बांग्लादेशनि जागा आगरतला नन एडिसि एडिसि एलाका मिलियो जे त्रिपुरा लैंड साननाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सामाने आबोदा कुबु একটা অ্যাসেম্বলি হাই জায়গাও আকগ্ন উল্লেখ লাইকা মানে ন বিনা আবো কিন্তু এডিসি এরিয়া ন তুই গ্রেটার ত্রিপুরা লैंड ने উল্লেখ খা ताबुक सिनी धानी प्रश्न सं क्लारिफिकेशन नायो ननि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के ताबुक सिनी रंजित बाबू सामाने एडिसि एरिया न तुय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ना बुबाग्रा जे सामाने बेबाग नन एडिसि बांग्लादेश ने बेबाग मिलु जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बहु कुबुय आबो कायसा सिनी धानी प्रश्न क्लारिफिकेशन खालायनांगोन किन्तु बरं गोनां रंजित देबबर्मा एमएलए बिनी कक जदि सय हिंखाय जों वेलकाम आबन बागै जों सिनि जे त्रिपुरा लैंड ब आपनो मानिनो हाका
abon bagite greater শব্দ কোনোদিন থেপানা না গিয়া কারণ আবো এডিসি এরিয়া না তুই সে টিপ্রালেন যে ডিমান্ড ক্লাইজাকা আপনি সলাইতে ও ফুয়ারনা হিনিছে পুরো গ্রেটার টিপ্রালেন থেপাও যেহেতু এডিসি এরিয়া না তুই না ও ডিমান্ড ক্লাইজা হাঙ্কায় অব তো টিপ্রালেন চেংনা টিপ্রালেন যদি সাঙ্কা হাঙ্কায় जों স্বাগত ফাইদি আইপিএফটি বাই কথা পাইদি जों একসঙ্গে টিপ্রালেন আন্দোলন খালাইনা বাকি প্রস্তুত কিন্তু ভূভাগ্রানিবে কক বাই বিধায়ক রঞ্জিত বাবুনি কক কিন্তু মিলিলাইয়া আবো বব কুবুই বব একচুয়াল গ্রেটার টিপ্রালেন এরিয়া जों আবো সাইমননি মুসুঙ্গো নরনি মিডিয়ানি বিসিংতুই जों আবনি উত্তর খানান বাকি নাসিত 2 নাম্বার কে বড় আ জায়গাও गोबां কক সালাইথানিবো বিধায়ক রঞ্জিত বাবু ব সানানি চেষ্টা খালাইতা जों गो नुखा जों भिडिअ फुटेज बा गो नुखा जे आईपीएफटी ताबसु जरा विधानसभाव टिप्रालेननि कोनो उच्चारण खालायाखौ होनो बकक साखा आबो सम्पूर्ण मिथ्या ताताल तांगिनके 2018 नो आईपीएफटी नि विश्वकेतु सिनि विधायक आप्रुबो आईपीएफटी नि विधायक तमने एमएलए तमने आप्रुनो ब टिप्रालेननि कक विधानसभा तिसाका পাশাপাশি লাস্ট যে অধিবেশন 2022 নে সিনি মেবার জমাতিয়া বরং গণাগাইনি মন্ত্রী বব টিপ্রালেননি কগ্ন উল্লেখ লেখা লাস্ট অধিবেশন কাজে রঞ্জিত বাবু যে কক সাইচমন আবো তাতাল নমি টিপ্রা মথা জন্মনি আসেনি সেখান 2018 19 ন বিধানসভা টিপ্রালেননি কক সিনি বিশ্বকেতু দেববর্মা তাই 2022 সিনি মেবার জমাতিয়া তিসমই পাইকা এইসব আলোচনানি বিসিংতেই না তাবো মডেলিটি কমিটি খামানি বিসিংতে তাবো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নি কক ফাইসব পাইতা যতন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট থাঙ্গই জানজানি বক্তব্য পেশ খালাইয়ে থাंनाय 2019 नि सेप्टेम्बर मासाव त्रिपुरा विधानसभाव चिनि दाबिनि मुलेन 125 अमेंडमेंट जे अमेंडमेंट ताबुनि जे एडिसि आव 28 टा सीट तंमानिनो 50 टा सीट खालायजाकनाय ताबुनि जे दफ्तर तंमानिनो बार ओइ 42 टा दफ्तर खालायजाकनाय यूनिवर्सिटी जरा पावर रिजाकनाय नायकानि खालायजाकनायनि बागै अबहाय टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब 125 तम 125 अमेंडमेंट नि बिसिंते अब पास खालायजा जों आबनो नासिंगै दङ काजे ए जे त्रिपुरालेन मुभमेंट खालाया नि जे कक साइ तंगने आबहाय बिब्रांतिमूलक आसले ताबो द्रुद्रु जों जे नुखा जे त्रिपुरा मथानि मैक्सिमाम गोबांमा बर'र बाक्सा आईपीएफटी बाक्सा बीजेपी थां तंमान बागै बर' बुखा खामखाना खूब सम्भवत बख्र किसा डिस्टार्ब का जे कारणे उल्टा पल्टा कक सानानि जेंगा होनो जों मने खालाय 3 नम्बर जे ताताल कक साखा विधायक रंजित बाबू बिनि लगे जे फिलिप रियां बसा त्रिपुरालेन सान्दै नरक त्रिपुरालेन सान्दै हिना चिराखक 2023 शुरू खालायै राजनीति सेंनाय र ताबु 2009 नि सिमि त्रिपुरालेन जे त्रिपुरालेन वार जों फोरोंगै फैजा सिनि थानि सोलोंका आ त्रिपुरालेन वार फोरोंनायनो से बताबो त्रिपुरालेन सान्दै हिनै दागि दंखा अमहाय जे लासिमाय जे लासिमानि बो लासियांनानि बो एक सीमा दरकार आवा हाके कम बितर कितो कम ता सालायथो सालायके आंते जों त्रिपुरासानि साथे जे कोनो समय त्रिपुरा मथा पार्टी आईपीएफटी काछाकाछि फाइना नांगिमान आंदोलननि साथे डिमांडनि साथे त्रिपुरासानि अस्तित्वनि रक्षार्थे काजे अमहाय जदि क खामिया सावै ताबुनि सिमि जदि चाललाय दंखांखे सिनि नखतेंनाय आं कयनाय अबहाय स्लें वार्ड थेपावै लासिया बिहिया रखनि कक थेपायावै काहाम वार्ड बाय यूज खालाय नों मुभमेंट खालायथानानै नोंथन बा कक टिसाथन जों कयो जों सब समय वेलकाम खालायो जरा त्रिपुरालेन नाय दंनाय तावसो जरा आं काहाम फैसायमानो आं नाबो नायजा मियानि जे अधिवेशननि जे कक सालायमानि भिडिअ कमलायमानि जे सिनि मिनिस्टार आईपीएफटी नि मिनिस्टार शुक्ला चरण जमातिया नवातिया শুধুমাত্র
clarification je nayo Greater Tipra Land ni area le bobo no tu demand klajak ka hni simise sungo bonini Greater Tipra Land no sathon chethun birudita klayako kaje ang koine Tipra Motha party ni jara bidhayak jara MLA songo omo hai kono word use khayawi সম্পর্ক কাহাম ভবিষ্যৎনি বাকি চিন্তা ভাবনা ক্লাইয়ে বুঝকাম আগুনান তো অগনো সন্তিনি সাকাঞ্জান মুসো IPFT Secretary Tipra Debbarma further make an allegation saying MLA Ranjit Debbarma has not even entered in the world of politics when the IPFT is raising the demand of Tipra line in the assembly. On that day, at the press meet, IPFT Shabroom Division Secretary Pijus Tripura, Youth IPFT Executive Shumanta Debbarma and others were present. Reported by Kishano from Agartala, Chini Khorang.